ECTMN family li ra ka zang hi iba ka tharne thui ga haya chingum wi Siliguri li kharu meeting jilila ra zangai lak ene lai sai kha iri phasali ka teu ga hap khana hauda I mara zangrar la ra zangai lak aina sai ha sak aina ngarum la ka tangai ne ta ji thada lai sai kha ajiwi atam hila ili matui thai khamai nga sonau ping ojang ra ping ithumi nga jai li ki chung khasang dalai kha chi thai ilala program we committee ping kala ECTMN we conveners ping advisors ping na thum sai corona meeting pam laka nga zanla khaya ilila ribraw we otram nga thu da khlai awi lui pom we mia khane da shan khoi mi da na thum nga jai li hikatha pam sam phang khang sak wiwang ningshie kala aj participate sa da khlai ithme member kata khangnai li le da sai corona ningshi layman jang haire ka ji hi re makeup ta na thum le hangai da lai kala ithum li hikatha khamatha atam kala ithum sampong pai la apong akha mning ka akhai na thada ithum li sampong ka bai apong hi ribraw with thangmet award ari innovation wi maram ni mazuk babam gi dalai hi thada innovative mood ribrana ithum li thangmet award hi sangmi da creativity hi sangmi da hikatha tha we athai sa de ithum ari sampong pai dalai ta hi ka changkhat psychori hi wang ribrali la ningshi masot la mi dalai Khangazang session hi isi riha wiyer nga sa wai de jukumba riha bangli sangmi sarai re ta juwang le ring phai ning sie arwi hi in a hiwi topic hili mazang rang la kha ajui ti pong li mazang rang la kha shimsong li I chingum re makeup te chingum phanga shika bible tiang mai ka tam khwe la kha chingum phanga shika TBL de leg sa dam jili mai dai tam pak ni missionary sa de chingum phanga siga le sai chiwi thili NGO li ki rural development ki li khasang la kam chiwai na pastoral ministry we calling le how the EC STNB we church STNB headquarter local church irong li kala infali de chingum thara siga pastor sa sai ayala EC oja joli we Kegle jili presentation jili tiang me kong shunde ina ka tiang ka click sa gai tha dam 2011 infali pastor sa de show ka pamwe na asam maram hi iba tha da curious sala ka na feel sala ka hiwi maram ni survey sa machuk laka sayha sal ka rama manda chingum 2011 when sayha sara sum laka kala time to time visit sala ka survey sala ka till 2016 he Christmas we mamang nil e church when shuti khui laka Tezpur area Sonipur area North Bank area lila I atam huna karapa me laka chui thili han ungai laka pastor when resignation khwe laka hili direct I 2017 we January date 11 we pungathumli Tezpur era sang laka chiwaina voluntary missionary sada ra sang e ira ka sang atam le tachi thada satwa mamana ka satta arwi hi ithum Imphal we Union Tangkul Baptist Churches Imphal atama kli Imphal pastor sa jale laka issue union with secretary le ni chingum thuruk sa sa papa me ta athum nang handra laka ithum hi ta partnership sa laka arui hi we ministry hi athum na financially full backup sa laka sponsor sa mi laka hi da wat sa dale jaina inarui wat sa da klaya pam hi ba asam we missing ko ho miur hili wat sa da klane athum hi missing spelling ba hila missing itumi khangcha substitute missing ji papam tiaw mai khalang tai dala thum le sat papam missing miur sao da thumi missing sa papam ma jaina athum hi thada kharjan tra khale chui kharjan ba jiba mathang thada ithum kharjan sa naw se kha awo William Betil na imarang malai li ra la kha awo hauna chat sai la kha thingnali malata la kha chi cha la kha kasam sai la kha pau ka pha imarang malai li ngohong long li ra ha ka shok we kharjan je phani ungda ka chang phadai na otram nga thu ngai lak aina ra nga thu hi li ithumi shim song we ram naw pi nga sonaw ka tai ka chung khane thada nga chon da sai ha sakai na apong aning ka chung khai na arui le ithum phaiban pangban sang rok ta chat dak le bang phai chui long li ina topic himata rang la kha aka hangai hi I Manipur li maung ma da chingom khani ka thumai re ara masa ka pai we bang ot manga ka shok ka sang condition hina jaina ung thangwa ina Manipur we paper li sang khangai khane ina hiri voluntary missionary sa da le ka aming lam thai mane
iwi phone number ka juai na khui khlo jela ma thai mane Guwahati li shop lo ili sampang se jide khisa urok lo jai na phaisa atanga ka mi hi jide ile ka changkhat wi kharcha ne living testimony ne jeni na iwi hili khigla arunachal bodali ki ama khlai ima sat pai mra church construction la side ima shop pai mra ka sim sa mra thagana wi account number mi lo da ana yang na boy a de mi gai no mi gai na singin lam de ili 1,20,000 iwi account ni sang mi da khibag la jela ma thai mne China awi WhatsApp when ili message text sign in awi number ji yon kwila ali call sai call ga sali na khibag la ai chila mahanga ge jaw de je China thai khaban na iwi number hi ka juai na kwili chi mang hang milo chila mahang lo da na wi number khami ba na hang da leida arui la khibag ram thai te ji ta da mata kha kha ya pu ngai na ta da miracle silung li miracle apong ka chong ka experience hai ka inala chingum tharuk sini hi ka thai experience ha khangai wi bang ribrau wi legi si ribrau wi lu commission kale chili lang da awi mission field explore ka sawi ring ka phaji khangayam ji experience wa sa khoi khangai wi bang inala hi feel sama man da kharali ta de chi ka thau wi testimony hi shor ma sai da le now the platform cha khameli ithum share sa khoi now se ara ithum na subjectly ung jang ji tranjali iwi equipment na tra ka cha da I organize masa phathore chaina thada icham chamai na iwi thada khalai he na yarui mashun haurali yarui na tiaw mai ka inconvenience ha gai ji bang phiaw milo yarui na pha khamai apong ni machuk phui mi da matha mai khawai ji ithum manga khaning se innovative theology kala theology of human creativity de itum theology wi subject khalai hi yarui psychoran study sa da thaiser da khalai ot ne kachui maram ni ina hui background hi latui da ma phaning ungai luige ithum atam le thui mamanda kala online ni pang rok ta klei patient nei lak ena pang rok ta klei ne gi hi na machuk lakham ka sap ena tang de I atam sang sakla hang khran ji tiaw mai kha hang lakha yarui li horsang khawai kala moderator wi pang li horsang khawai I khangran sa gen hili Romans chapter 1 verse 20 hi pa ka ithum me ka sa khawa brebra Romans chapter 1 verse 20 ithumi ka sa khababri bra hi kaya ka creative ka sabri bra innovative sala kaya bri bra ne ge awi them sak awi ot sak sai kora yani ithum na ka thai sampang makhanga pat tu ne chui lung ni ithum na creativity innovative ka ji aj pandemic adam hilimang ithum innovative ma chuklak pala hiwi mamang le hiwi thili creative sa son phungrali ka ji hi bri bra wi tui pam hi pa khui la kha ningli ka sak lai atama khali ina shahai phangrai li ngala sakza ka jang li mashi pangla ka ne phanhau da mathala ka ina sakza ye kha thala la anaulam li candle sar khwai bang khot khanali candle khama talo khwela ma sar bai la ba tang haude jaina ina maring pha lang ma da simli ung la ka ningli sia sa la ka machukli la ka candle hi khina nga che sikla da ina machukrai machukla ka ina infali pastor ka sa tam ni MBC le ak saksa mi chi saksa ka mi jili ina candle wi mo liter rai na nga che haude yaru ina ka thada machuk nikle accept sa ni ka masa nikle video clips aru le 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 re iwi pam li bam le thure phyao mi lo ina taru hi candle wi mo li chi replace ha gai ka khani li ramrai li pastor yarmi hi ina saksa mi pastor yarmi ina saksa ka mi jili le ina candle hi ma season la taru season pa pa ma thai ka ngai ngson ok ping lai sa kha apam cha ka mai li thum discuss le sa naw se na wi ka thala ka la ga ji lai sa ka o ka thui apam ka tai li imarang ma li season hai ra ka ma season hai ra ma thai ma ne kha ina machuk la kha thada lam hang ni sakza ka ngai mi ping lai kha chi ping ji wi bang chi convenient ma sa thu da ai taru hi na nga che yang ho se ina nga chi keng ne innovative ka jai ne ina hi phaning ko ong ne yaru ina phyao mi lo awi ka sa sa mang hang de le ji bai shi ne ara ithom remaida innovative leader nga sa khawai innovative leader nga sa khawai hi ithom khi qualities ma mai lai sikla ka ji hi ilai ka chung khala ma pa mane ara feel hi thada ka zat hi feel hi thada ka zat hi lai ka chung khala ma pa ra mane pa khawai atam da sake pa khawai le inconvenient la sala ke ta hi ka thawi background history ba ji itara ka ma hang age
Imphal pam sa ka chang phasam thalai le sai ye necktie ayur ka chung ka le sai coat suit ka chung ka le sai ka sai koraji ho ra la abi le yu pon na thum na thai de le disguise ka sa wi tu maning mana khom kong phai li pan da klei mo hong long li pan da klei ya mi ping jiling na so da ot sak rum na ka sai I wi tu ye na tang da chu kham choi na tang da tara ka khang che hi lai gai ne khareli na nga so da pastor sarung ka sang so na ping na arui phani da le ra ta chu wi khang che wi lung li arui la ina hang ta ki da klei ya topic ping hi wi lung li lines ping wi lung li ka ka ta ka chung ka le ra tu sak ka sali ma kham tha la ka chung sang ra ya rui na phiao mi lo khayai ng chon mi ara innovative leader ka sa ka bai wi I thong wi quality spin he ina I winning li feel ka sa ina practically follow sa da klei ji tiang mai ka hangi ga ji mane bon hafer na hi hange ka thiam ji na hange lai hi pa ko le subject li hange ga ji ba ji itra kamra ke ka practically itum na sat ta klei mirin kala practically arui sa khranji akhum khani shok la ka akhum khareli innovative leaders with quality tiang mai ka hang ke akhum ka khani li areas ministries during pandemic ka ji ba hi itiang mai ka hang la ka thada khang jang ji khira la ka yarui pangli hor sang khawai sa ke ar quality hi innovative leader sa khawai with quality hi number 1 commitment hi rekap ta hai ngai commitment malaya khaba vribrawi luipam ni otsa gi ji ka sakalai athang iwi mamang li presence ha me khaya oza ning na hang hai re te ji papa me apong aning ka chung ka wi ka shui apong aning ka chung ka wi idol hi worship sa thwi ga haila lai hai pai chui wangai na commitment hi ngatar tai ga haya shon tit ka haya commitment hi uklung li ningpam li million li exemplary life hai na soda hi lai pharung ra living example pastor sa sai eventually le sang khaning sai mission high school principal la sa khaning sai Imphal pastor sai ring phai imaram ni pastor sai ring phai pastor helper khani kong ga jidang la na khani se pa sami ka bai lami dikan ping Imphal in a pastor sak sang rimsri in a kazat khang ha ba ki sija hospital ili permanent card mi entry with no border security no problem le Dr. Palening a soki ka sa la ga jaina rimsli I khawahi langgol wi MLA rai de mi ping ne yeng sa ko iba kurta nga wai thaila ke MLA ping na khanga wai Nehru wi half khigle jing wai la ka thada ka chat dikanes khania ka shur youth shur dikan ka thumati nga so la ka Imphal wa ka sangkhre na mai da kari church hum ping ping khamate ka mang thau ha kari mati phanga thau la khawa langgol wi MLA rai jaw lu chin tati jela ka zat mirin sai koraji thada ring phai ka chi tha ila la atam atam mi mirin kharcha ne ot sakwe alung li kharing ne ka sai koraji wi lung li nga phaw la nga phong la ka la ta la commitment hi la yai ka ot sai ko hi innovative ang yung ka ne da khu mission track wi lung li la pastor ministry li la any ministry thada hi commitment hi tar ka sai tara ka ma ba ge sumai da ta ge ka khane li perseverance ka khang hi ia asam ni ra la ka kari ka thawi ka khang tam pho ga re kari ka thawi sim ni ra la ka golai ka kurer ga jana shongfo alung thung li awi kar ji kham la ka phone sa pam sai wa windshield ji khaning da la ka sinoi na pa gi lambi ro da khawa wai na thau lei bro da ngamu ka ti chi ngamu la ka asam mi le alung thung li khaling la traffic la ka deu nga tai ak khalamam lung pat rok mana wa jene he hi thada ring da khlai mi ping hina malung hi control sa mai do okthia ka pastor sara ga haya missionary sa da klei ordained minister ne de chat klei I thum bing ba ka tha ura da I phaning la ka malung khawat ka tha mili thada aggressive ka sawi nature tra ka thada patient sara khang sak ili tam khuing so ku ji apong ka chong ka ni athum ma kui nen hai kul sala ka mayang nau pingi khang la ke raw sa thai la ke raw sa thiaw da akhwala thum sa thai mai phulung de I winning ni san khu ye aya ho ja ben na ho ko khare le hang ko isi imaram naw pingwa tam ko khui ma thaim ne ka tam naw ma sangai ne ko oja mang sangai si ko pakmi ini taluli kem ka sa khrum li Imphal pam du le ka pakmi ini taluli yut kem ka sa khrum li ana hang ga ka ina mam lai la ko no ta thala le chipa ji hayo se chipa ji mathang ki ga saw se sang na da wa haura
khờ ít thùng mì chỉ ba chỉ yêu mì nín là chỉ lấy bom khờ sai có rồi hi các hàng cái chỉ ba hi ia hilira là cái tầm quy phục tới lấy mà số nào bình ở giang ra bình mà tầm quy sai rồi đó cái gì mà yang lấy li ili điểm mấy khá nữa thùng bà phom hậu là tầm quy sai rồi ia rồi tầm phục tới lấy bốn nó thùng mì phải chọn yun tới lấy phục các hàng hi các hàng lấy phun đó cái là chỉ uy thili risk quy thấy phun đó risk quy phun đó hili hàng chừng ấy hili pom được lấy iram tăng khôn nào bình đi là hàng chừng ấy iram tăng khôn nào bình hili sang nào ram nào mang cái này mà khô in na wi bang aning mi rakho nan na yu bang aning rakho aju isi chairman khanang ga za la ka kharur ka ful la ka asa ga to nga mi nga phit mi kai ta da covid care center li pam dale arama ji strategy li sang naw ra yong wa la ka ithum lai sila ka na sa dale anga ya ting ni university song ta la ka awi bang na nga prum ta khui mi la ka mailing kaung la ka sa sa humid ilung hili anga thor khui wa mi da kya karing phang rok ta cái toán không rốt chỉ thấy là khi chúng ta cái rừng phá được risk quy nhưng mà rốt ra risk quy đó cái là người ship người xuân này risk quy không rốt mang mà nín là ít chúng mình sao được cái ớt mà ngài hili ít chúng risk quy thấy phải luôn rồi risk cái quy mà người chìm rồi yang sang hay mà sao lắc mà rồi cái gì hila hàng ngày ấy cái là cái thùng mà đi yêu gì cái thùng mà tay rồi đi risk taker bao nhiêu không mà tiệt li all round awareness informative sapelung ra itum hi informative sapelung ra iliver pastor the masjid mi maneng sort out ping na kala iliver ministry we apung katai wi wang ili recognize ma sa mi mane oja semel la thai iliver second hand kari lo ka thai wi wang second hand car ka pang ka thai wi wang iliver recognize sa mi jada ram discussion hourly na tum himang han hai pa sine ई कता गम बागे सेकेंड हैंड कारी खलो वे एक्सपीरियंस त्याव में खले हाउ दम न तुमी कारी लोरे जगा हांगलो फोन है इन डिटेक्ट सा में पाई था द गौहाटी li yorda खले सेकेंड हैंड शोरूम कारी पिंजे इन अमुमांग खयेंग ले ओ कारी ही टेम्पर सा ये मसाम ने जी इंजन स्टार्ट में सारंग लगे इन हांग में पाई तो जिबा शार मन तुम तना खंग हानाई बाशी ने जी बाजी चिले हाई सा से yorda खले कारी जो हिस्ट्री त्याव में कलेक्ट सारा लगा कारी वी अकांगजी टायर जिमंग फोटो क्लिप सा लगा इली जोराल अवी कारी वी किलोमीटर जी जेन्युइन सा ये मसा मेम दिजी इन पाइसो डले हांग यावरा थंग खबरी ब्रांड मिया मिया का कथाना पिंग मिया मिया का कारी सेकेंड हैंड खलो वी मतंग जूम मीटिंग का सालु पाए अतम जा खमै थरान ले तरकार साये मिशनरी पास्टर एवेंजलिस्ट पिंग का थरकारी म थौरला कचाम नाउ साइदा मिरिनी सेकेंड हैंड कार का थौ को फोकी ब्रिवाली निंग सी हाई वो sang nào ram nào chặt khang sai wo chiều ấy second hand hari thora là khát new even đi head gasket thui chui gai ta la thui sinon là cái infarta cái sung ji kya karing pham rau ta chui experience tam khui là cái chui risk khui là ka arui với experience kari second hand ka thau ka la ka pang hi adha tiong me ka tam ko khui sam phong e oja semel na thaire an sakhi ta jetip ka sai thade in tiong me ka I will life with thade testimony in thade ki ka sa ne khong to kali tum informative sa ye da khangui apong jili tum thada ngamui khui pha pha ga ji maning la ngarak sa khaya pau ji itum khalui khui la ka thi aji pandemic jaw se pandemic hili khongui khalang ka ta shorng side le ye itum hi sa thi la right information ji itum khalui khui la ka chuwa alung li kharing hi ot sa sai mathang li ka phanga li courage thauna khalai darkar sai aju in a mission fil sa da khle apam hi in jaw da yaru phiaw mi lo mission field sa dekla apam hi tiger reserve forest ne hi tiger reserve forest li chari dwar ko ho forest gate apam hili I wi car ji khamai leina kilometer thada phanga mak thumra hi chingham ka salung li wild elephant sangkhu ka zat apam hili cycle thawlaga kuilaka
aram jili seha sa thai khamashwi mayang na with tribals pingwe apam ni hau ko phoki paila khai apam maning mane satwa mama laka hiwi courage hiwi thauna ina apam hilira laka piet male aman paila khai voluntary evangelist ka sana khipa khan ili support sare the commitment ma mi hai mangai na thadra ka ta na sim khur phung laka floor li chingum khani kana nai pirai cho piet now loy yang se ji khiwi bangai na phaning hau khle je ko hiliba red scorpion tra khlai de sa apam sau ta floor li pia ka red scorpion ji piet sit ka than na ka tum chopra sa je na chi gai no wa ai hi ba piet lo phulung ra da piet lo ra da sa ka ba order khle piet hi thing thum ra thing hang mati thing hang phanga khibana lo ra ra hi matik maning scorpion ne ma kai da thi ga hai ba ji la ho ma ha na lui ra mission field lim of receipt ji ring phal wi ra lo kha room li pi de le scorpion ne ma kai tha dau wi ji la ma cham phaning la hi ma sa pai mra da aram wi iwi assistant evangelist ha kali ho khui la sa ini bazar iwi li lupa thing khani ka thum lai sa je na arandar lo khui horai lo khui yot lo khui la chi khai lo khui la ka ji wa na thur nur ka ta ji in a bed ji shet siam khui ji season da khle ye table furniture pa hai na ka to ma siam khui la ka arui mission fil li kwat da khle pet ka to ga ji li siam ka khui sam bang da sai ko dei wi courage hi wi thau hi sangai ye ma sangai ne hi ba ka ton ot ne hi ba khare ye ot ne da ma khai la hi wi that phai I thum tar ka sai ka ji hi phaning e jaina ta mai la kha I wi ka thru ka point nai de I thumi talent ka le skill hi sijin thai phalung explore sa thai phalung ra oja banner na school run sa da le la kha ina ka phaning awi el sadai wi school jiran sa da le la ka ana awi kikla school pamphlet naw ka pi jili ina pa ka sam phang ina himam lailak mane all round awareness katam naw ping tar ka sai khanui thoi ping thereby assist yourself to discover their own potential jide all round awareness le ka mikumo I thum ping we potentially I khalata awon thadang matam la athai ma thai ko jitla ta thang atung le hang gai thada chen I thumi skill I thumi talent hi lap sa thai phungra I khalata recognize sa thai phungra malang somra khavri vrali mas I thum jen explore sa la ka awi ministry sa phungra gijin khipa ka ma thai mi shui mane kha kula ma haida acha la kha iram ri haling anui la kha pam de le ka khama thai phung la ka mai haling ngala na wa ko huya dam le kitar di gi si gi naw ko khong ji phani ung la kha mission fili kitar asi naw ka sing phung la ka cycle isi imphal wi women society ne lo khami cycle ji thau phung la ka thing phai li sole wi la sa chatte kam chor wi roti kapra or makan wi la sa chat ke ji de athumi sing phai thing phai mi ka jip apam jili chita da hindi la sa ga jana mathai kam shui mi pingji mayang no pingba hindi la bang na ngai lakte aramba khokhrum la sa u se ji ga ma shoda ga samang da akrok kham shung mitra kham laila jene ina hindi la ji tun ga tyo ga ma shung da sa ga aram hya ka ra kui nam la khang na ngai ji tra chi thran li chance kui la ka phone number kui rok la ka thai rok kui la ka mi pingji mathang mana kui la ga chi ta mission fili sa ka da ara plot nga wal ka mission center khang ba ji ta da sa ko jene I thumi skill I thumi talent hi apam atam chala ka ni thum develop sa ka thai hi tarkar sai innovative leader innovative warrior ra khang sa ka ba hi hangai now my cup ka ji but not the least ka senior point li I thum ping hi absorbing knowledge acquiring knowledge tam son phalungder tam thai phalungder aya we ne I thum sa da khlei ot sai ko ri I tam khui tale ye I never know she know no when tam khui khwai ma lei ma chi hai lak la kharar na when tam khui khwai le nganui ga chang lai ri ka tam li doctor komal wi poitria ka tam me kong we ne mi kumo na tam khui pai shiphan ching road we ne mi kumo na tam khui pai aju wi pandemic tra ka tam khui nga sak hai ra kho vrivra na mal thai o ka dhui ma ka pha na ma thai ma le sa ga za di kharab I wi wang thik tong ne I wi wang tra ka ring phai di hang ra ya roi phiao mi lo
Chia na itum absorbing knowledge lay cái thấy, cái là acquiring knowledge chỉ là lay plong ra. Ina hang khangai ba absorbing knowledge cái gì hiba. Itum mi kui khamare na tam ko kui hi tam kui shon cái thấy hi absorbing knowledge ne da kui acquiring knowledge pa hi na oja ngawala ka expert a khane rin sikai ne ili tam khami hin. The both side khani ni hi mi kuma wi phai khani ka tha da itum mi awar khalui ka kui hi absorbing songai na le acquiring songai na la mirin chupte itum tam shon phalung re ka ji hi hangai point ka chung khalai sare khamatai ya iwi thai ka kui iwi practical experience a thi chu da hiping himang masala iwi mirin lai hausi ka ji ba vrivraw lui pom li otram khang thuli I thang thang wi innovative sa khamaya awi rawa khang sala pai ka ji hi kui mathang tau se ara aju wi pandemic wi lung hili aju wi pandemic wi lung hili itum key area ma maili ministry sa pai ra khala ka ji ba hi hi ba debate ka chung ra haw la pai ka da ya ru sa de le ye aru wi ji ki ye ma thai thore ji dio ko disrupt sa ga ne phyong mi no ara aju wi pandemic wi lung hili ministry sa ka pai area ping ji thum chu parum house sa ka pai area kala arui in sa da khlai ithum da sa da khlai ji town area li phaisin sa la ka hangi ji ma ko katai wi ka them thang khamai America li Japan li Korea li China li ji ba ji itra khama phning warar thre kha ithumi nga leili ithumi town now li city li tiaw mai ka sa ka pai kala arui rui in ithum na sa da khlai ji hang khangai ni number 1 ithumi local church li covid warrior hi shampai kala covid warrior hi shem la kha arui rui ithum otram nga thu papam dale covid warrior ka shem ga ji hi risk falaye athang ina atung le hangau la quality spingli risk laye kha covid warrior hi shem phlong covid warrior ka shem hi orderly athumli tip top professional level maning salala athumli proper training and guidance ka khani li athumli equipment hi mathada backup sami phlongra lakha covid warrior hi shem lakha athumli potram ga thu khang sak kala covid warrior hi shem lakha ya I ka to na thum chat lo I rung ra na thum chat lo da ma cho pai mane captain ba hi ba ministry sa da klai in captain sa shon phlongra covid warrior wi risk khui lakha thum chat thai phlongra kala ning tiaw khwai lam lai mane SOP maintain sai ka medical measures tiaw mi ka knowledge lai ka hi sakla khai tara ka malai mane da khui ya na covid warrior hi siam lakha I thum otram ga thu pai apong ka chung kali aju isi tangkul fellowship test fully experience sai office ka ka nau sar hau iwi office fa in a director ne in a boss ne in a chowkidar ne in a PO ne ka tong ka imang ne office le imang ne officer le imang chowkidar le imang papam chena shuti le imang khui pai kumpai de shuti khui ge jila sa pai ngayama pi le office le otsa ge la sa pai yu ba jaina in a yong sang yong ta le ka covid warrior da ka hang mane isi test pur fellowship le covid warrior ke ba kam le ne iwi mission field li ili assist ka sa pastor ak le ana yong chon ne kala hili yaro na khlai da ana yong chon ne ta chimang mane covid warrior ge ji iwi ba single covid warrior ko ka ka ji ka tha yarui ojang ra ping with church liba khamatha team shyam laka covid warrior hi shyam laka khiba ma meli care sara ka tha ma maila share and care project hi thum singpa hili la sa pa pam de leina tum la sa de leira ka sar ka funau khlai sim khurping I thum care sang chon ra
risk chon ni le dak le containment sa ka ye ka chi ka thawi sim khuli thum care sang chon ra tara kama ba lu ge ya ru na tai me de thai a ji pandemic situation hi kala now sinau le dak le sim ko aya li shok la ka office ot ma ka sama sa ka pai kala ka ji ka tha miyur ka tai li tha da baby sitter ka tha ka ho wi opportunity hi ar dry up sa sar ga hi thran li I thumi covid warrior ping hina thumi nga chon pai financially chot ka ya ka ji ka tha sim khur ping li I thum na chi check sa la ka khang chon hila lai pai chili tang house ara next point li develop and support local micro entrepreneurship hi I thumi church na ba ka ji ka tha na ba sa ka pai le sa la pai ka ji ka tha wi bang wi hi sakla ke ma sa pai mre ka ji la lai sa ra ko kha ina hang da klei ba ka tong kli apply sa pai phulunge sa sar se ka ji maning mane sa ka pai ping na hi la sa phulung ra ka ji wang iram le ar hon problem tra ka shok ta le ka le I thumi city li pam da klei ping la ara hi wi problem hi tra ka shok hau dam aju machuk yeng se chorchampur li quarantine center li pam mama na ka ha thing wi tiffin ka shem ji export sa bu gai ra ra ka ha thing wi tiffin ka shem ji mathalak tala ta chi ka tha innovative creativity hi tum khalang shok la ka aju I thum na local micro entrepreneurship hi apong ka chong khali develop sa mi pai ina hang hau gai yaroi na ma phani wi mi lo a chon ngara medam ngara la ka chung sang tale iram song le hok asa sa te jao isi asam le ba harba asa sa ko harba asa sa mi chi tha ka harba hi hakla ke harbu mang na naw ma tha na harba na naw tha na ka chak ko isi asam le ba kg a khali tang hau ki ji harji kg ka thum la ka sape chili khasi murgi hoi aram naw ping na icham cham ha ya local harli sa ka thum hang phanga mi ka khasi murgi li sa ma ti sa phanga mi ko chi ka tha innovative sa la gai idea ji khalang sok la ka I thum local micro entrepreneurship hi creative sa la gai ka tha na ping pastor ping missionary ping hina I thum hi ka tha hi construct sa mi pai ka ji hi hanga ye kala hi ba hi tra kama ba lui se nextly digital ministry आज I thum na sam phang dak le I thum na sa dak le hila digital ministry dala hi we aching ni ka tong sang hau ga digital ministry ka ji long ni ka chong sang hau ga ina आज pandemic khara hi kula ma ha ye ring phai ji ka khui wang khale ja kha ba poina khamang hanga ina ka tha khale je la kha lockdown ka sa tam ji ngachi rang rang khi ba ga kyang mu shok ma dala kyang mu shok ma rok ma ne iwi mission fili ilitridan sa jing ga ji mi ping khale ye wa hero khale ye kunda khale ye ji ping jara phone bill la ma shok thai pai thu khi khala ma sa pai thu da isi evangelist pingli Jehovah la ka ngathum da athumi number ji ina khui la ka athumi smartphone a phek hiri pangmia khani ri rik sing ga chachi net pek ma sang thu da phone bill ma sang thu da khiba khli communicate la ma sa pai net la khi khala ma yeng pai ma da game na ngariyo la ka thada light charge sa la hai gai thran bi ina athumi number ping ji collect sa khui la ka ina data pek kap sang bi jin phone bill kap sang bi jin jene message chi ka thena thunji mata khakaula message chi sambang raudi ina direct call sa chang jinwa direct call sa jar jana ka sang ka bleng ai na lei gai phone ji mata khakai na call ra gai thrani mata khak naula excite sa naula jene ji ne de intro de sa la ka hang jaina ili 3 den ka sa mi ji lai sila khaude phone bill kap mi jana pandemic alung hi lockdown alung hi ta ji ne stumbling block hina stepping stone ko wana wuji taji thade itum pandemic along hili khui ka pai sa ka pai ka chong lai sala pai China digital ministry wi chila a part of digital ministry China arui baji thada samaman naga ine jiwi technique ji season ka flavor ji khui la kam arui ba itum na khisa usi online worship bi zoom mana google meet aina khi aina sangarok certainly online we worship hi ta phala ke chila khane China Sunday school la searching pai dele online worship bi kala bible quiz ka tha ka ji ka tha occasion ka tha la mayon pai chiban na thum na lang mai khar da computer wi kala coding wi maram ni na thum na thai mai ye chiba ina tra ma hang wa wi ge bible study sang ruk sar dele ye kala I thume aru honu Facebook season sar dele ye kha chili lang mai da ka Android wi app hi thum create sa pai
podcast app hi thum create sa pai kajikatha church kajikatha organization financial involvement ne khathala le effort sa ka saping ba apps create sa pai la khi kana lak aina ot sa ka pai apung chung khalai jaina online counseling side effect lai sare shim khurng fu khayang aina le how the side effect lai sare ila isawa amang iram ngalai li ka thiri ri ka sarnau ja amang pamau da ila malung ring jinge kala isi shim khur kai ka ba daily li pam sar dale chita hau ki the hotspot mang ni pam hau ki the malung ding la ke hi ka thau wi malung ka sam khai de khlai atam hilim itumi church li online counseling center hi matha la ka ne se ha sa ka sak sak la ka creative sa la ka ne systematic sa la ka na church na kala ka ji ka tha ministerial center li online counseling center hi 24/7 avail sa mi sigi jiba hi phare da khui hili effective ka sa apung ka chung khalai iwa hilira la ka north east wi iwi khamhaya ka ba la hi thai north east wi atam hi chat maman dale are iwi ngasangra dale ishi north east wi mental hospital matha mai thui ji hak mai thui gi hi test poli lai sai wo jaina hili in a practical training a rakui stress khalai ping anxiety khalai ping anxiety disorder khalai ping hi practically without medicine ka thada heal sar ka thada counseling sar gi chingum khani jang tara tam khui jaina sapaya khaba are hi kanala khaya khane jaina ngasot au ka ji ka tha ping le hi ba hi extend sar da phaning da le rivrana mya me kha ithum sa khui maman se jaina counseling center jaw gi da achon thang i Facebook li ka khayek ka samphang te matai la ka ni si baptist ministers ping li ka khayek ka samphang e ithumi all and all expert thai wa sociology ji ka theology ka tam ina thai khamai tha entrepreneurship ji ka ina thai khamai ta ma athang ina hangau lo all round awareness la lai phung ra kha master ba maning sar man ya ina ja ina concretize ma sa pai mne ina resolution ba pass ma sa pai mne kha all round awareness khalai ba phai ji ne kha counseling professionally expert ka saping hi kha over maning a kha ba chi ka tong ga apam office ka ji da field ka ji da church ka ji da ba malai la pai kha chi hwa ta la kha sa pai si ji ba professional ping li expert khalai ping li ka thai ping li si jin la kha online counseling hi la ma thara kai na ka si jin pai ji ne ji khalai pai china ari ba itu mission field outreach mission field aya oja chu shung la hangai ra field ka za naw le itu ka ta outreach outreach ka ta sa ra ka ji hi ara ari hon le itu na sa pai mai thui ka ji hi ba online na sa ka pai sa ta le atong wi technique app sem la ka android app sem la ka kala online counseling sa ka pai sa la ka ara personal evangelism person to person contact sa la ka evangelize ka sa ba hina aru hon be effective sa mai thui de khu ye SOP maintain sa la ka hi sa pai mai thui de khu kala khang ta ya khana i cha chaw ra ma chi hai lam issue we church remember hi ka tong ma zat la pai kha autoimmune system build up sa ka sab ka ji ka tha energetic sa da khlai kala hi wi wang potential khlai select sa khui la kha itumi church member ping hi ara real discipling hi train sarali discipling hi train sar in every day every now and then me ka jivali context sa la ka evangelize ka sa ba I atamang rinner mar I wi energy na permit ma samra chi ta hu de ila zat phalong ra captain ila na la kha itumi azingling so da ot sa da kle church member ping la real discipling ji feel sang sak la kam athumli mathang personal evangelism hi athumli la matai ka sang sam phangra manglarin phaikar le kale evangelism hi la matai ka sang sam phangra chena aruri in sadak le issue mission filli athumi standard we alung hili ithumi yang naw pingji discipling hi training salaka athumli thadam mathang person to person evangelism hi mathang mayang saklaka chithada satta watsadre ta hi mane ina hang khangai hi mane iwa kachung ka pala ka ngaran ka hotna la ka present tara ka masarar mara ajiwi situation ili I kachung ka squeeze la ka leide leye imbalance la ka leide leye chiwi wangai na verbally ina thada yarui li ra ka sang kala yarui na vribrawi
otram khang thu mia khane da recognize sa khami jui bang la ring phan ai da ngke ma jirar la iwi equipment inconvenience extra khalai la participate sangai na how da thada yaruli participate ka sane jaina now make up the in a review sa lu set ke innovative leader sa khabaya quality ji practical quality pingji commitment lai phulung da perseverance lai phulung da informative sa phulung da risk khui thai phulung da thauna lai phulung da courage lai phulung da skill and talent hi lai sar mi tonga khachi explore sa thai da atam apam cha la kai ni itum develop sa thai decision phulung da kala itum katam ka si hi matang hai lam ra i thiam hai ra da chawpi lim ngam ham pai la pam zang la ka tam khui shon phulung ra tam thai shon phulung ra ka ji pa hi ina hi hang khangai ne chi tha khaba Corinthians 1 Corinthians chapter 1 verse 27 ne hang hai ji mang khamo ajib ri ran season mi la ka sabai mi da o ka thui thang mai mai thui gi le mai sing sakra gi ji na wi ai na shokra i wi ai na shokra ka ji pa hi ya ri li hang khangai ne jaina azingli ina ka tiau ka ministry sa ka pai we idea ji tiau ka thada i wi hi na sabai ri ka ji maning mane arama yaru we na matha khamai idea hi develop sa la ka ithum nga cham khui khabai sa se ka ji hi hangai ye kala sim song ni ukhanang la kai pastor na machi fu kami shok ta lai ko hi itum city li pam da claping ka them thang khamai ojang raping issue wi TMN platform hi ba hak mahala khaya platform ne da itum khaya shi ye resourceful sala khaya ne intellectual sala khaya miping ka gzib ka them thang khamai miping wi platform ne jaina sim song li problem sok maman da lai aya chon thang isi huai na khui khung khaya angunji aya khuyung khaya angunji ara yengno aprevo achon nang ka chang ni thi anaw mera khamang ga ji aya achon nang ka chang khui lungli mawon sa thui hau khani ni marching ga sa tha da ung chi fu hai a kho ung khui le ung chi fu lui school li quarantine sa la ping sak ka ji chaw sim chun li la masang sak sang naw ram naw lam tha da mang han khui ta hi ka tha tha we apung aning hi ai na covid hi to measure si khui pai lak la ka ji hi city li le da khle ka them thang khamaya innovative sala khaya creative sala khaya ojang rang so no pin hi create sa khui lage itum team man tang de siam la kha sim song ni impart sa ka pai itum sa ka pai lang ran se te jaina hi ili lang mai khar na tum ni informative sa da le na tum na apong aning ka tong ka thai da le re jaina hi ina tiaw ka present sa ka ngai hi mane arama itum machu khangrom ni mathang machu maman se la ka chungkong ka sang ka wi thili aji oja Elwin Lee ka thai sang pang i ki chung kharing phai oja ningwan reverend woleng oja Elwin we abagu hi mission ot ka tha da sara khle de ili ya pang sing la ka kujui ka oja ne mission we maram ni ili tuition khui khamia oja ne apong ka chung khali kharar la ka ili aju hi tha da mission ot sa khang sa ko oja ne jaina oja li thai la ka aju oja we abagu li phaning la ka i ka changkhat lai si laka kachangkhat regard sa ye jaina ojali ka thaya ne ina ojali phaning khong ga sa ne jaina oja ningwon woleng na inspire sa khami ji aju I fili pastor sala kala hita da outreach mission fili satala athomai inspire sa ga ye phaichon ji yun na ka aju ka chat ne ji ojali ka thai sambang da ining ga siring ga pha phong sok ne kala ojali thumma ka lak da ka jinglam ni ka tang mobile ka ang sopam ra itum na aju ok thili sawa gi de psycho ri itum dim harum ra ta aju ojali ga theine chimang khana wa sa da ina phaning khong ne psycho na chingri ngana khami wang ning shai re